ସାର୍ କଣ କହିବେ ଶୀତ ଦିନ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଜି କମଳ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମଳ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରନ୍ତି କଣ କହିବେ ଚିନ୍ତାଧାରା କାହିଁକି ମୁଁ ଯାହା କାମ କରୁଛି ସବୁ ମାନେ ମିଡ଼ିଆ ମୁଁ ଜଣା ଅଛି ଆଉ ଏନ୍ତା କାମ ହେଉଛି ଥ୍ରୁ ମିଡ଼ିଆ ଏଥର ଶୀତ ଟିକେ ଅଧିକା ପଡ଼ିଛି ଦେଶ ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କଲୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଡିସାବେଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏନ୍ଜିଓ ବା ସଂସ୍ଥା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଆମର ଭଲେଣ୍ଟିୟର ସେମାନେ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ କଲେ ହାରାହାରି 80 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଆସିଛି ସେଥିରୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଦେଇଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଆମ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ମାନେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ଦେବେ ये प्रोग्राम बर्तमान आम मासे चलो और टोटली चलो फॉर ओनली डिसेबल पर्सन लगे मु धन्यवाद दूसरी आम मरियम फातमा को एडवोकेट अच्छा से आज जॉइन कर धन्यवाद देवी ये आरंभ होती हारारी 15 दिन पूर्व से समय आम दौलू जो ओल्ड लोग अच्छा वृद्ध लोग अच्छा ब्लाइंड अच्छी से दौलू कि आज ये प्रथम यहाँ हूँ हैंडिक्याप लोक सामना यहाँ प्रथम आज आम 79 जन ना होती सब लोग आसी पाना जेजो आसमें सामने अच्छा समस्त दिखाई जो मैंने आसी दिया ये रही 15 दिन जारी कमल खाली बंटन आमर फूड सपोर्ट कार्ड ये 12 मास चलती आगे देखी से 12 मास चलती जो एरिया जो लोग भोगे अच्छा दुकान अथेस अच्छी से 12 मास जिन मिले खावा जिन मिले कौन अभाव एते नहीं जो मैंने पैसा थी लोक कौन कहूँ भगवान प्रार्थना करी भगवान मन कथा पकातु से आसिक लोक करूँ मोर सदाबले चिंता मोर सदाबले चिंता था मुझे 10 टाँग कम 5 टाँग मुझे खर्च करी 5 टाँग खर्च करी लोक लगे धन्यवाद।